एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, बहुत बहुत मुबारक हो कि आज रबीउल अव्वल की पहली तारीख़ है और ये वो बाबरकत महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले कर के आए, जिनकी वजह से दुनिया बनाई गई। दोस्तों, आज चूँकि रबीउल अव्वल की पहली तारीख़ है और माह रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है आज के दिन से, और वैसे भी आज का दिन भी बहुत मुबारक दिन कहलाता है। क्योंकि हफ़्ते के दिनों में इस दिन को भी जो है वो शब जुमा के नाम से कंसीडर किया जाता है, यानी कि जुमे से ही ये रिलेट करता है। मगरिब की अज़ान के बाद यानी कि जुमे का दिन शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसकी रात को शब जुमा की रात कहा जाता है। आज मैं आपको इस के बारे में बताऊंगी कि ये महीना कैसा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के बारे में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा निज़ाम ज़िंदगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पूरा इस महीने के अंदर कवर करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, चले आए शुरू करते हैं अपनी बात को। और हमारी बात ये है कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रबीउल अव्वल का महीना हो या मुहर्रम का महीना हो या सफ़र का महीना हो या रबीउस्सानी हो या जमादुल अव्वल हो या जमादुस्सानी हो या रजब हो या शाबान हो या रमज़ान हो या शव्वाल हो या ज़िलक़ादा हो या ज़िलहज हो, ये तमाम के तमाम महीने क्या हैं? ये सब महीने और दिन अल्लाह के बनाए हुए महीने हैं। इस दिन की कोई ख़ास पर्टिकुलर चीज़ें नहीं हैं, इसके अंदर कोई ख़ास कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं करनी है कि अगर आप 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, 4 सुन्नत, 2 नफ़िल अगर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो इस महीने की बरकत से या रमज़ान के महीने की बरकत से या मुहर्रम के महीने की बरकत से वो कोई 12 से जो है वो 15 नवाफिल हो जाएंगे या 15 रकात हो जाएंगी। तो इसी तरीक़े से अब आप देखिएगा कि पूरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह की बहुत सारी फ़ेक वीडियोस वगैरह और दूसरी चीज़ें मिलेंगी, जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई होंगी, बहुत बुलंद व बांग दावे किए गए होंगे और बहुत ज़्यादा माह रबीउल अव्वल के मुतालिक जो है वो बात की जाएगी। तो दोस्तों, आइए भी क्या है, आपने उसकी तरफ नहीं जाना, उसको नहीं देखना, उसको नहीं सुनना, क्योंकि इससे आपका ईमान ख़राब होगा, आप कंफ्यूज होंगे, आप दो राहे पे खड़े हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बेहतर ये है कि आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये महीना भी आप और बाकी महीनों की तरह एक आम ही महीना है, इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी रह गया और चीज़ें कि भाई माह रबीउल अव्वल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, बिल्कुल पैदाइश हुई है, बिल्कुल लेकिन इसके साथ ही अगर आप इसको ये समझ लें कि आप बिदअत करना शुरू कर दें और घर सजाना शुरू कर दें और चीज़ें लाइटें लगाना शुरू कर दें और दुरूद शरीफ की महफ़िल बनाना शुरू कर दें कि पूरे साल तो आप दुरूद शरीफ का कोई एहतमाम ना करें और इस माह के शुरू होते ही आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, तो ये ऐसा बिल्कुल गलत है। ये क्या है? बिदअत है। और कुल्लु बिदअतिन ज़लाला अज़्ज़लालतु इलन्नार, कि हर बिदअत क्या है? गुमराही है, और हर गुमराही जो है वो आपको जहन्नुम में लेकर जाने वाली है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क क्या है? ज़ुल्म अज़ीम है। तो आपने एक शिर्क नहीं करना, एक बिदअत नहीं करना, कि ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पर अल्लाह बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत नाराज़ होते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा, यानी कि आपको अल्लाह ताला बहुत, आप उनको गुस्सा आता
جاتا ہے اور وہ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ جو بندہ ان کے ساتھ جو ہے شرک کرتا ہے یا کوئی ایسی غیر ضروری کام اور جو چیزیں ایڈیٹنگ کرتا ہے دین میں جو کہ ان کے نبی، ان کے پیغمبر اور کسی بھی پیغمبر یا کسی نبی نے نہیں کیے، تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہے، وہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دنیا سے وصال کا دن بھی ہے۔ تو لوگ پیدائش کو تو بہت مناتے ہیں، زور و شور سے مناتے ہیں، بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، لائٹیں لگا رہے ہوتے ہیں، چراغاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وفات کے دن کو بھول گئے ہیں، جبکہ احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والا دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والا دن بھی ہے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے، کس لیے کیا گیا ہے؟ اس کی ایک بڑی لاجک ہے، ایک اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ دلیل ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی، کیوں ایسا کیا گیا کہ جو دن پیدائش کا کیا گیا وہی دن وفات کا کیا گیا؟ تو اس لیے اس کو بعض لوگ، آپ سنا ہوگا آپ نے کہ بعض لوگ کہتے ہیں 12 فات۔ 12 فات کا مطلب یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی تھی، اور 12 ربیع الاول کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ تو اس لیے اس مہینے کو بہت زیادہ یہ نہ کریں کہ خوشیاں تو منائیں، خوشیاں آپ منا رہے ہیں، لیکن یہ خوشیاں کسی دین سے، حدیث سے، قرآن سے، فقہ سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے یہ سب کچھ کرنا، یعنی کہ ہرے کپڑے پہن لینا، چراغاں کر لینا، گھروں پہ لائٹیں لگا لینا، اور جو ہے وہ بہت زیادہ اس طریقے کی غیر ضروری کام کرنا جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سب بدعت کے اندر شامل ہوگا، آپ نے اس کو چھوڑنا ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے اس کو نہیں کرنا کیونکہ یہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، الضلالۃ الی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آپ کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی جہنم میں جانے سے بچائیں اور اپنی فیملی کو بھی بچائیں، اپنی سراؤنڈنگ کے لوگوں کو بھی بچائیں، اور اپنی فرینڈس اینڈ فیملی کو بھی بچائیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک ایسی آگ ہے جو کہ جس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز یہ نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی۔ اب ہمارا یہ جو ہے چلتا رہے گا یہ ٹاپک، تو اس لیے آج ہم یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت سا خیال کیجیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔